बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्तें और तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं। पहले मैं आपको नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर जो आज पेशरफ सामने आई है और फिर सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर है। नोटिस जारी हुआ था, केस को पहले डी लिस्ट कर दिया गया था, फिर समाअत से कुछ देर पहले दोबारा कॉज लिस्ट जारी की गई और केस के ऊपर समाअत हुई। सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो भी जितने भी उसमें रिस्पोंडेंट्स हैं सबकी तलबी की बात हुई। जस्टिस मंदोखेल ने बरहमी का इज़हार किया, वकील इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादा बात की तो फिर उनको करारा जवाब भी दिया और अदालत ने अब ये केस सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये रेगुलर बेंच का केस है। तौहीन अदालत में कौन सी ऐसा आइनी सवाल है जिसको आपने देखना है, तो तौहीन अदालत को तो आप रेगुलर बेंच में जाने दें। उसके ऊपर जो पेशरफ सामने है, चूँकि अब छोटा बेंच सुनेगा, ये वाला जो 11 रुकनी या 13 रुकनी बेंच है ये नहीं सुनेगा। बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं, उसकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कल जो अहम समाअत हुई थी उसमें 2 जजेस की जानिब से, बेसिकली 4 जजेस की जानिब से सवालात उठाए गए थे। सबसे ज़्यादा आयशा मलिक साहबा ने, फिर अकील अब्बासी साहब ने, फिर मंदोखेल साहब ने और फिर हाशिम काकड़ साहब ने। ये 4 जजेस ने सवालात किए। हालांकि जिनकी जजमेंट की तौहीन हुई वो भी उनकी जानिब से भी कल हमें खामोशी देखने को मिली। चूँकि दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दी जानी थी तो एक अहम स्टेज थी केस की जिसमें उन 2 जजेस की जानिब से सवाल हमें नज़र ना आए और फिर उसके बाद 11 जजेस ने नज़रसानी की दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया और दूसरी तरफ 13 जजेस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किया। अब हुआ ये कि कल ही बता दिया गया और कॉज लिस्ट आ गई कि जी 11 जजेस सुनेंगे। अब नज़रसानी के हवाले से चूँकि जो दोनों जजेस हैं उन्होंने ख़ुद बेंच से अलहदा अपने आप को किया है, उनका ये मानना है कि जब हमने मेरिट के ऊपर इन दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है तो जो भी असल फ़ैसला आएगा उसमें हमारा फ़ैसला, हमारी जो राय है इख्तिलाफ़ी राय, अगर तो वो फ़ैसला आ जाता है तमाम जजेस की जानिब से, यानी कि बाकी 6 जजेस या 5 जजेस कहते हैं जी कि हाँ जी ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं या ये दरख्वास्तें मेरिट के ऊपर ख़ारिज की जाती हैं, तो फिर तो अक्सरियती फ़ैसले में इन 2 जजेस की राय भी आ जाएगी। और अगर तो नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं तो नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर करने पर फिर आगे वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि इख्तिलाफ़ी नोट के तौर पर इन 2 जजेस की जो फ़ाइनल फ़ैसला है उसमें राय सामने आएगी। अब इलेक्शन आज सुबह ही, जैसा कि हमारे मुल्क का निज़ाम है कि आज अदालत में तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये वाज़े हो रहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो सकता है आज नज़रसानी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल हो जाए। चूँकि इंटरिम रिलीफ है ना, नोटिस हो गया। नोटिस के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, अच्छा हामिद खान साहब ने मंसूर अली शाह साहब को भी बेंच में शामिल करने का कहा, उसके ऊपर भी बात हुई। अच्छा, अब नोटिस हो गया तो नोटिस होने के बाद आज दलाइल होने थे। आज दलाइल हो जाते तो आज अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाता तो मखसूस नशिस्तें वापस चली जाती PDM के पास, वो उनके बहाल हो जाते। बहाल होने के बाद जो रही सही कसर है 27वीं तरमीम में वो पूरी हो जाती। आज ये कोशिश थी बड़ी तेज़ी के साथ। आप अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जनाब आज ही समाअत की जाए। जब आज समाअत शुरू हुई तो जो वकला थे उनकी जानिब से कहा गया कि जी हामिद खान साहब पेश हो गए। हामिद खान साहब ने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कराची से आना था लेकिन चूँकि जो मौजूदा हालात हैं इसकी वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हो गया और वो नहीं आ सके, फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है, वो नहीं आ सके। तो इसको आप 2-3 कौन सी नज़रसानी की दरख्वास्त, अब इनको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली है कि नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर हमें तौहीन अदालत को आगे बढ़ाना चाहिए, नज़रसानी की दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तवा रखवाना चाहिए। चूँकि बाकी जो निज़ाम का इस वक्त जो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुका है निज़ाम, वो हम सब के सामने है। तो ये उनकी राय थी। हामिद खान साहब ने कहा जी कि आप इसको समाअत 2-3 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दें। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब ने कहा जनाब आज ही समाअत करें, आज ही समाअत होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जो हालात हैं वो हमें मालूम है, जब वकला आए ही नहीं है तो समाअत कैसे हो सकती है, ये मुनासिब नहीं है। हालांकि उनका जो पूरी कोशिश थी कि जी हर सूरत आप उनको शामिल करें। फिर हामिद खान साहब ने एक और गुजारिश की। हामिद खान साहब ने कहा, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच का हिस्सा बनाया जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि केस का फ़ैसला तहरीर करने वाले जो ऑथर जज हैं, रिव्यू में ऑथर जज अगर हैं ही नहीं
تو ریویو کس کی ہو رہی ہے؟ ریویو تو وہی کر سکتا ہے جس کا فیصلہ ہے، تو آپ کیسے کیا دوسرا بینچ بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے موقف اپنایا کہ کیس کا فیصلہ تحریر کرنے والے جج کو بینچ کا حصہ بنائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے جب میرٹ کے اوپر آپ دلائل دیں گے تو آپ کا یہ نقطہ بھی ہم سنیں گے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جب آپ میرٹ کے اوپر دلائل دیں گے تو آپ کا یہ جو نقطہ ہے وہ بھی ہم سن لیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب خود بینچ سے الگ ہوئے۔ یہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ جی وہ دونوں ججز خود بینچ سے الگ ہوئے۔ آئینی بینچ کے سربراہ نے کہا دونوں ججز کی رائے حتمی فیصلے میں شامل ہوں گی۔ جج صاحبان نے کہا کہ انہوں نے چونکہ درخواستیں مسترد کر دیں اس لیے مناسب نہیں کہ وہ بینچ میں بیٹھیں، لیکن جو بھی حتمی فیصلہ آئے گا اس میں دونوں ججز کی جو رائے ہے وہ بھی ہوگی۔ اچھا، اس میں اب درخواستیں قابل سماعت قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی تحریر ہو چکا ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ کی اور عقیل عباسی صاحب کی جو درخواست ہے وہ آتی ہے، یا ان کا جو تحریری اختلافی نوٹ ہے وہ آتا ہے، یا وہ آگے چل کے یہ بڑا اہم ہوگا۔ اچھا، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کی رائے حکم نامے کا حصہ ہوگی۔ مرکزی بینچ 13 رکنی تھا مگر 2 ججز نے نظر ثانی کی درخواستیں مکمل طور پہ مسترد کرنی، اس وجہ سے اب 11 ججز سنیں گے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ چونکہ اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تھا تو اور 11 رکنی بینچ میں اب توہین عدالت میں 13 ججز نے فیصلہ دے دیا تھا نوٹس کا، 13 ججز نے نوٹس کیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر 11 ججز نے نوٹس کیا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ بھائی آپ نے توہین عدالت سے ان 2 ججز کو کیوں الگ کیا؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ چونکہ توہین عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ درخواست ہے، توہین عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے اوپر اپیل بھی ہوگی، تو اگر 13 رکنی بینچ توہین عدالت سنے گا تو پھر اپیل اگر ڈبل ججز سنیں گے تو وہ کیسے اپیل سنی جا سکتی ہے؟ چونکہ اپیل متاثر ہوگی، اس وجہ سے جو بینچ ہے وہ چھوٹا بینچ سنے گا۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں بات کی، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، امین الدین خان صاحب نے یہ وضاحت پیش کی کہ توہین عدالت میں 13 رکنی بینچ یا 11 رکنی بینچ نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھایا گیا نا بھی وہ انہوں نے توہین عدالت سے تو نہیں نا اپنے آپ کو الگ کیا تھا، اس سے کیوں الگ کیا گیا؟ انہوں نے کہا توہین عدالت یہ 11 رکنی بھی نہیں سن رہا، توہین عدالت چھوٹا بینچ بنائیں گے، چھوٹا بینچ سنے گا۔ اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ نے کہا توہین عدالت کا کیس تو ریگولر بینچ کا ہے، اس میں کون سا آئین کی تشریح ہونی ہے؟ 8 ججز نے فیصلہ دیا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تو وہ تو ریگولر بینچ کا کیس ہے، وہ تھوڑی کو آئینی بینچ کا کیس ہے۔ اس کے اوپر پھر امین الدین خان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ کمیٹی میں ہم بھیج رہے ہیں آج، اور کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر توہین عدالت کیس 11 رکنی بینچ نے دوسرے بینچ کی طرف بھیج دی ہے، جس کے اوپر قوی امکان ہے، چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ موقف سامنے لائے ہیں کہ یہ توہین عدالت ریگولر بینچ سن سکتا ہے، وہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا، چونکہ وہ ریگولر معاملہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جس میں کم تعداد میں ججز ہوں گے تاکہ کسی فریق کا اپیل کا حق متاثر نہ ہو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب توہین عدالت میں جلدی کی تاریخ دیں، پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت میں جلد اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، جبکہ آئینی جو نظر ثانی کی درخواستیں ان کو ڈیلے میں رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس میں جلدی کی تاریخ دیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا ابھی آئینی بینچز کی کمیٹی میں یہ معاملہ جائے گا، وہ بینچ بنائے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا توہین عدالت کا کیس ریگولر بینچ میں جانا ہے، وہ آئینی بینچ میں نہیں جانا۔ اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ معاملہ بھی آئینی بینچ کی کمیٹی طے کرے گی، اب بینچ بنے گا، پھر نئی تاریخ آئے گی، پھر توہین عدالت کیس سنا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ نظام یہ چاہتا ہے کہ توہین عدالت زیر التوا رہے، پینڈنگ رہے، اور نظر ثانی کی درخواستوں کو آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ توہین عدالت کی درخواستوں کو آگے بڑھایا جائے، اور جو اس میں جو نظر ثانی کی درخواستیں ان کو آگے بڑھایا جائے یا اس کو زیر التوا رکھا جائے۔ اب جمال مندوخیل صاحب جیسے، ہاشم کاکڑ صاحب جیسے ججز جنہوں نے سوالات اٹھائے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں عمل درآمد نہیں کیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت ایک تو عقیل عباسی صاحب، عائشہ ملک صاحب وہ تو بینچ میں نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت سوالات بھی اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو بینچ ہوگا، چونکہ کسی صورت نظام رسک نہیں لے سکتا، تو اگلا جو بینچ ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس میں تمام ہمارے معزز جو آئینی بینچ کے جونیئر ججز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہو۔ محمد علی مظہر صاحب اس کو ہیڈ کر لیں چونکہ ان کے فیصلے کی توہین ہے، تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں بھی کوئی 5 رکنی بینچ بن سکتا ہے، یا کوئی توہین عدالت کا کیس ریگولر بینچ میں چلا جائے تو پھر ریگولر بینچ میں بھی ججز تو یہ سارے موجود ہیں، تو یہ بڑا اہم ہوگا۔
अदालत ने कहा कि तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि तौहीन अदालत में पेश हुए हैं रिस्पोंडेंट्स, तो सजील सवाती साहब खड़े हो गए। सजील सवाती साहब जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा जी मैं पेश हुआ हूँ। जो जमाल मंदोखेल साहब बार बार पूछते रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा भी पेश हुए हैं जिनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस हुआ है, उन्होंने तो खुद पेश होना था, वो किधर हैं? वकील ने कहा जब शोकाज नोटिस हो तब ज़ाती हैसियत में पेश होना होता है, अभी सादा नोटिस है, अभी वकील पेश हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत वालों को नोटिस किया तो वो पेश हुए, और सजील सवाती ने कहा जी कि मैं पेश हुआ हूँ। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा आप कैसे पेश हो सकते हैं, वकील कैसे पेश हो सकते हैं, वो किधर हैं जिन्होंने पेश होना है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा वकील कैसे पेश हो रहा है, जिनके खिलाफ केस है वो खुद पेश हूँ। वकील ने अब जिनके खिलाफ केस है वो खुद पेश हूँ, किसके खिलाफ केस है? सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान इलेक्शन कमीशन। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस तो तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस होगा तो फिर वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा शोकाज़ नोटिस ज़रूरी नहीं है और हम शोकाज़ नोटिस भी दे देते हैं, हमें आप न समझाएं, हम तौहीन अदालत का नोटिस भी कर देंगे, शोकाज़ नोटिस भी कर देंगे। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आप हमें ना समझाएं कि हम शोकाज़ होगा तो वो पेश होंगे, हम शोकाज़ नोटिस भी कर देंगे। अब ये जस्टिस जमाल, अब जो बातें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने की हैं तो वो तो फिर अगले बेंच में फिर आप देख लें। सलमान अकरम राजा ने कहा तौहीन अदालत पर इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ये आइन को तबाह करने के मुतरादिफ है। बार बार उनकी जानिब से एक ही बात की गई कि उनको बेंच में शामिल होना चाहिए, उनके बगैर बेंच जो है वो आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा सकता। मंसूर अली शाह साहब के बगैर कार्रवाई नहीं बढ़ सकती और रिस्पोंडेंट्स के पेश हुए बगैर कार्रवाई नहीं हो सकती। 13 मई तक के लिए समाअत मुलतवी की गई और ये 13 मई तक समाअत मुलतवी हुई है नज़रसानी दरख्वास्तों की। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अभी ये बेंच आज जाएगा आइनी कमेटी में, आइनी कमेटी अब इसको किस बेंच में भेजती है, वो बेंच कब समाअत करता है, ये एक अलग ही वो होगा। चूँकि कल जो सवाल उठाया गया था वो ये था जस्टिस आयशा मलिक साहब और अकील अब्बासी साहब की जानिब से कि जब तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करता तो वो पेश कैसे हो सकता है, इलेक्शन कमीशन बग़ैर अदालती ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद किए वो पेश कैसे हो सकता है। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग सिर्फ इंडिया को गालियाँ ना निकालें। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, आप शायद समझे हों, मुझे तो नहीं समझ आई, लेकिन ये आज की कार्रवाई है और आज अदालत की जानिब से 13 मई के लिए रिज़र्व सीट्स का जो मामला है उसको भेजा गया है। और दूसरी तरफ आज ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस का फ़ैसला भी आज सुनाए जाने का इम्कान है, इसकी भी तफसीलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ रिज़र्व सीट से मुतल्लिक़ जो है वो भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि जी जो काबिल समाअत करार देने का फ़ैसला है वो भी जारी हो। आयशा मलिक साहबा का जो इख्तलाफी नोट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी भी तफसीलात सामने आ रही हैं। तो जो भी मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।